ରୁହନ୍ତୁ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଅଛି ବାହାରେ ଯାଇ କଥା ହେଇପାରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରୁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେତେବେଳେ ଚୁପଚାପ ଟିକେ ଶୁଣବା। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି जिसाई 40 तारा 8 पद जिसाई 40 पर्व तारा 8 पद के जन पढ़ी देबे। उपकार लेखा जाए जिसाई पुस्तक 40 अध्याय 8 पद तैरे से माने अर्थात नथनियर पुत्र इस्माइल और कारेहर पुत्र जोहानन और जोनाथन तनुमतर पुत्र जिसाई 40 तारा 8 सॉरी ए प्रकार लिखा जाए जिसाई 40 8 पद तृण शुष्क हो जाए पुष्प मलिन हुए मात्र आम मान परमेश्वर वाक्य अनंत काल स्थायी। प्रभुकर मान हमको धन्यवाद हो। तृण शुष्क हो जाए पुष्प मलिन हुए। तृण बोले किसटा घास घास किस सुखी जीव फूल किस मरी जीव नहीं एबे हमें फूल तले आणलु केते समय पाई तापर सीधा केते समय पाई मरी जीव। घास आम देखुलु सकाଳେ सीटा खरा जदि है बोले सीटा मिसा सुखी जीव बोले आम देखु ये दुईटा लेखा तृण आ पुष्प दुईटा गुटे एका जेहेतु से घासर फूल एका किस हे मरीज घास सुखी गले फूल मिसा मरीज बोला घास सहित जो फूल थी से फूल किस मरीज। तो ये तृण बोले कौन आत्मिक जीवन कौन बुझा पुष्प बोले कौन आम आत्मिक जीवन ये तो लेखा है घास सुखी जीव आउ फूल मरी जीव। तो यहाँ कौन को बुझा आमर आत्मिक जीवन किसी लाभ अच्छी कि फायदा अच्छी कि आमने से विषय अल्प समय में चिंता करवार आमने देखा प्रथम पीतर 1 पर्व तार 24 एवं 25 पद प्रथम पीतर 1 पर्व तार 24 एवं 25 पद ए प्रकार लिखा जाए प्रथम पीतर 1 24 एवं 25 पद कारण समस्त मूर्त्य तृण तुल्य तार समस्त सभा तृणर पुष्प सदृश तृण सुखी जाए और फूल झड़ी पड़े किंतु ईश्वर वाक्य अनंत काल स्थायी। यह सही सुषमाचार वाक्य जहाँ तुम निकट में प्रचारित होइछि। कारण समस्त मर्त्य तृण तुल्य बोले ए जगत गोटे घास परी बोली देखा तार समस्त सभा बा सुंदर तृणर पुष्प तुल्य सदृश ए जगत को आम देखुचु केते सुंदर जगत बोले आम बुझा जगत बोले लोक मान को बुझा ए लोक मानकर जीवन गोटे घास परी बोली लिखा है ये लोक मानकर जीवन गोटे फूल परी बोली लिखा है आम जदि गीत संहिता 90 देखवा आम जीवन गोटे स्वप्न परी बोली लिखा है आउ तंतु परी बोली लिखा है आ गोटे छाया परी आ गोटे आमर डाक परी बोली लिखा है माने ये आम आजिकल हालो बोली कहीदेले अमेरिका भी बाहर जाऊे हाँ गोटे सेकेंड भितर अमेरिका बाहर जाऊे हालो बोले डाक परी बोले फोन परी आमर जीवन स्वप्न परी बोली लिखा है बोले राति आम शहीद स्वप्न भयंकर देखुबू ने कौटी आम गलु अमेरिका गलु कि कौटी कौन कलु सब विषय स्वप्न देखुबू किंतु सका उठला स्वप्न देखु आमर जीवन स्वप्न परी आमर जीवन फूल परी आमर जीवन घास परी बोल आम देखु। तो आम एते आम बेसी किस करवा ना गर्व हबार ना आमर जीवन में गर्व हबार ना
ये फूल कि सब पानी पुरी पानी फटका पुरी केतेबेले फाटी जीव आमे जानिनु केतेबेले फाटी जीव आमे जानिनु जेतेबेले पानी ऊपर भासी भासी जाउची पानी फटका केतेबेले फाटी जाउची किछि होई नबो आमर जीवन पानी फटका परी आमर जीवन घास परी आमर जीवन फूल परी बोली आमे एठी देखि पारुछु जेहेतु आमर जीवन मरणशील अटे नहीं आमे समस्ते मरिबा किए मध्य जीवित आमे रहिबु नाही प्रभु जदि शीघ्र आसुचंती विश्वासी माने कोन हेबे प्रभु को कळ को आमे पळेबु सेटा सुनिश्चित किंतु जदि बचिछु केते दिन बचला परे आमे मध्य असुस्थ हबो असुस्थ हेबाटा को घास परि बोली कुआ जाउछि आम जीवन में दुख आइब सेटा को फूल परि बा घास परि बोली कुआ जाउछि अरे आमर जीवन आम जिते सौंदर्य थिले गोटे दिन से सौंदर्य से सुंदर न थिबो आपण मान देखुथिबे फिल्म हीरो हीरोइन मन को से माने बढ़िया सुंदर देखा जाउथिबे मेकअप करथिबे सेटा किंतु मेकअप परे ड्रामा परे से माने शरीर जेंति अछि सेंतिया करथिबे नहीं आमर प्राकृतिक सौंदर्य हमको प्रभु जेंति देइछन्ती से सौंदर्य सब बेले समान रहबो नै गोटे बयस अच्छी से बयस समय आम सुंदर देखा जाउथबो आमर बल थिबो से बयस समय किंतु से बल गोटे दिन घास परि हेबो आ गोटे दिन फूल परि करी झड़ी जीवो बोली हम देखि आमे देखुचो बाइबल रे जे सबुठारो बेसी बलवान लोक किए थिले बाइबल रो सबुठारो शक्तिशाली व्यक्ति किए थिले सामसन सबुठारो पृथ्वीर सबुठारो शक्तिशाली लोक थिले बोली हम देखि किंतु कौन कौन है गोटे दिन झड़ी गला से सामसन कौन झड़ी गला कौन पापर पड़ी गला आउ से झड़ी गला से सुखी गला आउ से मरी गला जेते बड़ बलवान लोक हेले मध्य गोटे दिन आमे झड़ी जीवु आमे मरी जीवु आमे सुखी जीवु हमर आत्मिक जीवन मध्य सही प्रकार हेई जीवो तेणु करी आमर जीवन आमे गर्व अनुभव करबा से दिन धनी लोक कौन कहूला बहुत फसल है से वर्ष बहुत फसल है से कहूँ रे मन आनंद कर मजा मजलिस कर खा पिओ प्रभु कौन कहले रे मूर्ख आज जदि तोर प्राण नियाजिव कौन कर तो आम जीवन गोटे एमती पानी फटका पड़े प्रभुंर हस्तर अच्छे आमर जीवन प्रभुंर हस्तर अच्छे से केते बेले हमको नहीं जीवे आम जानिनु तीनटा विषय आम जानिनु नहीं आम केते बेले मरबो आम जानिनु आम केमती मरबो आम जानिनु आ प्रभु केते बेले आसबे आम सेटा मिसा जानिनु सब अनिश्चित बोले आमर जीवन केते बेले भाजो आम ग्यारंटी दे परबा नहीं सेति पई आमाने केबे मध्य आम जीवन को नहीं आम गर्व करबा नहीं आम गर्व करि परबा नहीं आउ बाइबल रो अनेक लोक थिले से मन बहुत भलो जीवन यापन करुथिले किंतु से माने पछे कोन हेले फूल पर ही गले घास पर ही करी सुखी गले आमे जदी देखबा किछि समय पई दाऊद मध्य कोन हेले झड़ी पड़ले किछि समय पई दाऊद मध्य कैसे हेले सुखी गले पाप कले आमा को जीवन मध्य से प्रकार आसीबो आमे जेतु घास पर आगे आमे फूल पर हमर जीवन ना बेले बेले पाप रे पड़ी गले आमे निराश ही जीवो हताश ही जीवो आ आमे भांगी पड़बो अनेक समय आमर दुख आइब आमर जीवन रे आमर परिवार रे सेते मध्य हम भांगी पड़बो आमने तळे पड़ी जीवो कोई हेबो नै तेणु करी आमर जीवन रे ई सब विषय आसीबो तेणु आमने कोन करबा नै आमे निजको आमे केबे गर्व करबा नै जे मोर जीवन रे केबे किछि हेबो नै बोली मोर जीवन किछि हेबो नै बोली आमे केबे गर्व करि परबा नै जदि आमने देखिबा जाकुब एक पर्व तार 10 पद जाकुब एक पर्व तार 10 पद एक प्रकार लिखा जाए जाकुब 1:10 पद धनी आपण दिन अवस्था दर्प करू कारण घासर फूल परी से झड़ी पड़िबो धनी आपण दिनावस्था से गर्व करू आ 9 पद दिन अवस्थार भ्राता आपणार उन्नत अवस्था दर्प करू आपण उन्नत अवस्था दर्प करू
आज अनेक लोक अछंती दरिद्र लोक मैंने अछंती आउ बहुत कष्टर चलवा लोक मैंने अछंती आउ से माने प्रभु ठारे अछंती गोटे रिक्शा वाला अच्छी गोटे गालासी अच्छी से माने प्रभु ठारे अछंती से माने बहुत कष्टर जीवन यापन करछंती आ अनेक लोक लेबर माने अछंती भालिया मिल जाउछंती अनेक कष्ट पड़ुछंती से माने परिश्रम करुछंती मिस्त्री काम करुछंती कुली काम करुछंती रेजा माने अछंती रिक्शा टाणवा लोक अछंती एही प्रकार अनेक लोक अछंती किंतु से माने दीनावस्था अवस्था अछंती ने किंतु से दीनावस्था भातन से उन्नत हेबे गोटे दिन प्रभु से मान को उन्नत करबे उन्नत अवस्था रे जेतेबेले आसीबे से सेटा को दर्प करबे बोली कुआ जाउछ से समय को आम दर्प करवार अच्छे आज ये जीवन में आम कष्ट पड़ुଛୁ सत कथा किंतु गोटे दिन प्रभु हमको उन्नत करेंगे गोटे दिन प्रभु हमको उन्नत करेंगे तेणुक माथ्यू 5 पर्व तार 3 रु 5 पद आम देखी पार्छु माथ्यू 5 पर्व तार 3 रु 5 पद ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ମାଥ୍ୟୁ 3 5 ପଦରୁ ସେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମ ଓ ସମଗ୍ର ଯୁଦା ପ୍ରଦେଶ ପୁଣି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବାହାରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଆପଣ ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ 3 ପଦରୁ 5 ପଦ ସରି ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ଲୋକ ଧନ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ଲୋକ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ଅର୍ଥ କ'ଣ ମାନେ ଆମେ ନିଜକୁ নত ହେବା ବିଷୟକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନମ୍ର ହେବା ବିଷୟକୁ ଦିନହୀନ ହୋଇବା ଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ নত ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ମାଟି ସୁଷମାଚାର କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ নত କରେ ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ଦେଖାଏ ତାହାକୁ নত କରାଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଦିନହୀନ ମାନେ ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ପ କରିବେ ଜିରିମିୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଜିରିମିୟ जे दर्प करे प्रभु को मु पाइछि बोली खुशी की दर्प करे बोली खुशी देखि पाछु जीरी मरे ये पाइलो की ठीक अच्छे से आम समस्ते जाचु जे जदि आम दर्प करुचु आम प्रभु ठारे रहीकर आम दर्प प्रभु को जाचु बोल आम दर्प करवार किंतु आमने जिते आम ज्ञान अच्छी ज्ञान आम दर्प करवा ना जिते आम बल अच्छी से बल आम दर्प करवा ना जिते आम सौंदर्य अच्छी से सौंदर्य आम गर्व करवा ना जिते आम विभिन्न टैलेंट अच्छी से आम गर्व करवा ना जेहेतु से सब कौन हम गोटे दिन जलीज गोटे दिन पड़ीज गोटे दिन कौन हम मरीज नहीं आम देखुचु शुष्क हो सुखीज आम देखिपार तेणुक आम जीवन में केवे मैंने गर्व करवा उचित नुह धनी अनेक लोक धनी लोक मैंने अच्छा अहंकार करवा लोक मैंने अच्छा नहीं से प्रकार अहंकार करवा लोक मैंने कौन हे से पतित ईश्वर वाक्य द्वितीय आम देखिपार्छु जे कौन तृण शुष्क हो जाए पुष्प मलिन हुए मात्र आंभ मान परमेश्वर वाक्य अनंत काल ईश्वर वाक्य अनंत काल स्थायी
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ, ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ମୋର ବାକ୍ୟ କଦାପି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ବର୍ଷା ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ବର୍ଷା ଉପରେ ଯାଉଛି କି କ'ଣ ହେଉଛି? ଚାଷ ହେଉଛି ନେ, ବଢ଼ିଆ ଚାଷ ହେଉଛି। ବଢ଼ିଆ ଚାଷ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସେମାନେ ଚାଷ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଆମର ବାକ୍ୟ, ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି, ଆମେ ଜିସାଇ 55 ତାର 10 11 ପଦ ପଢ଼ିବା। ଜିସାଇ 55 ତାର 10 ଏବଂ 11 ପଦ। ଏପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଜିସାଇ 55 10 ଏବଂ 11 ପଦ, ଯେହେତୁ ଯେପରି ବୃଷ୍ଟି ଓ ହିମ ଆକାଶର ତଳକୁ ଆସେ ଆସେ ଓ ସେଟାକୁ ଫେରିଯାଏ ନାହିଁ, ହୁଁ, ମାତ୍ର ଭୂମିକି ସନ୍ତରା କରେ, ସନ୍ତରା କର। ପୁଣି ଫଳବତୀ ଓ ତୃଣାଦି ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ହଁ, ବଣୋପକାରୀଙ୍କି ବୀଜ ଓ ଭୋଜନାକାରୀକି ଭକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ। ହୁଁ, ଆମ୍ଭେ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ସେପରି ହେବ, ତାହା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇ ଆମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁ ତାହା ସିଦ୍ଧ କରିବ ଓ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେରଣ କରୁ ତହିଁରେ କୃତାର୍ଥ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କ'ଣ ନାହିଁ? ଗୋଟେ ନିଷ୍ଫଳ ବାକ୍ୟ ନୁହଁ, ଫଳଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବେକାର ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଖିଯାଏ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଳିନ ହେବ କି? ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ନୁହଁ। ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ବାକ୍ୟ ଯାଇକରି ଆପଣ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଘଟିବ ହିଁ ଘଟିବ। ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁ ସଫଳ ହେଇଛି। ଏବେ ଆଉ କେତେଟା ସଫଳ ହେବାର ଅଛି? ଏବେ କେତେଟା ସଫଳ ହେବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଗୋଟେ ହେବ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଆହୁରି କ'ଣ ହେବ? 1000 ବର୍ଷ ଶାସନ ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଅଛି। ତାପରେ ବିଚାର ହେବ, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି ଶେଷରେ, ଆତ୍ମାକ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲିକରି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଅଛି। ଶୈତାନକୁ 1000 ବର୍ଷ ବନ୍ଧା ହେବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି। ତାପରେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ତ ସେସବୁ ଘଟି ଯାଇଛି କେତେ ବିଷୟ, ଆଉ କେତେ ବିଷୟ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯାହା ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ସେଟା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ଘଟିଲା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖୁଛି ଆମର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଯିବ ଆଉ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିବାର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ ସେମାନେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇବେ। ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେମାନେ ମନେ ପକାଇବେ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଫୁଲ ପରି, ଆମର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଘାସ ପରି। ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ କ'ଣ ହବ? ଦୁଃଖ କରିବୁ, କେବେ କେବେ ଆମେ ନିରାଶ ହେଇଯିବୁ, କେବେ କେବେ ଆମର ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ, କେବେ କେବେ ଆମର ଜୀବନରେ ରୋଗ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ମରଣଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ, ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ଘାସ ପରି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମର ଜୀବନ ଘାସ ପରି, ଆମର ଜୀବନ ଫୁଲ ପରି। ତେଣୁକରି ଆମେ ବେଶୀ ଗର୍ବ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି କରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗଲିଆତ ଗର୍ବ କଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ତାକୁ ଯାଇକରି ମାରିଦେଲା। ନାଇଁ, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହାରିଯିବୁ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇକରି ଆମେ ବେଶୀ ଗର୍ବ ହେବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଆମମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗର୍ବିତ ହେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ମହାନ, ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟଠାରେ କ'ଣ କରିବା? ଆନନ୍ଦ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟଠାରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି। ହବକୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ହବକୁ 3 ତାର 17-18ରେ ପଢ଼। ହବକୁ 3 ପର୍ବ ତାର 17 ଏବଂ 18 ପଦ।
ହାବୁକୁ 3 ପର୍ବ। ପଡ଼ କେଜ୍ ପାଇଲ ବୋଲି ପଡ଼। କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ ପୁଷ୍ପିତ ନହିବ କିମ୍ବା ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ଫଳ ନ ଧରିବ, ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ନ ଫଳିବ, କ୍ଷେତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରିବ, ଖୁଆଡ଼ରୁ ମେଷପଲ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ, ଆଉ ଗୋଠରେ ଗୋରୁପଲ ନଥିବ, ତଥାପି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି, ମୁଁ ଆପଣା ତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱରଠାରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ବଳ ସ୍ୱରୂପ ଓ ସେ ମୋର ଚରଣ ହରିଣର ଚରଣ ସଦୃଶ କରନ୍ତି। ପୁଣି ମୋର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀରେ ମୋତେ ଗମନ କରାଇବେ, ମୋର ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟ କର ନିମନ୍ତେ। ହବକୁ କହୁଛନ୍ତି ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ ପୁଷ୍ପିତ ନହିବ। ଯେତେବେଳେ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ଫୁଲ ହେବ ନାହିଁ, କି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ କିଛି ଫଳ ହେବ ନାହିଁ, ଧରିବ ନାହିଁ, ଜିତ ବୃକ୍ଷରେ କିଛି ଫଳ ଆସିବ ନାହିଁ, କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତ ଆମର ବିଜନେସରେ କିଛି ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ବିଜନେସ୍ ଆମେ କରୁଛୁ ନା, ଏବେ କୁମ୍ପି ଭାଇ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଟା ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା କାଟୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ସେଠି ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରବାର ଅଛି? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଇଛୁ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ। ନିରାଶ ହେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ହତାଶ ହେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ଆଜି ଲସ୍ ହେଇଛି କାଲିକୁ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଦେବେ, ସେଇଟା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବାର ଅଛି। ନାଇଁ ତାର ଅର୍ଥ ସେଇଟା। ଆଜି ଆମର ଜୀବନରେ କିଛି ପାପ ଭାରି ଆଇଲା, ସେ ପାପରେ ଆମେ ପଡ଼ବା ନାହିଁ, ପାପରୁ ଉଠିବାର ଅଛି। ଅନେକ ଲୋକ ପାପ କରି ପଡ଼ି ଯାଇକରି ଆରେ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଉଠ ଆରି ଚାଲ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ ପୁଷ୍ପିତ ନହିବ କିମ୍ବା ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ଫଳ ନ ଧରିବ, ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ନ ଫଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ହେବା ନାହିଁ? ନିରାଶ ହେବା ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରଭୁଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ସେଇଟା ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ବାକ୍ୟ। ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ବୋଲିକରି? ତୃଣ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ, ପୁଷ୍ପ ମଳିନ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଏଇଟା କେବେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ? ଲୋପ ହେବା ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତି ଘଟିବ ଏବଂ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଆୟବଙ୍କ ଜୀବନରେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଆଇଲା, ଏତେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏତେ ବାଧା ଆସୁଛି, କଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ନେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ଦୁଃଖ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ନେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଟା ଅଛି ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ଭରସାକାରୀ ବାକ୍ୟ, ସାନ୍ତ୍ୱନାକାରୀ ବାକ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବାକ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ବାକ୍ୟ। ସେଟା ଅନନ୍ତ, ସେଟା କେବେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। এই ଲୋକମାନେ ଆମେ ଭରସା କଲେ ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ପକାଇ ଦେବେ। ବିଜନେସ୍ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରୁଛୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛୁ, ପୁଅ ଝିଅ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛୁ, ଏ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେବେ। এই ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଇପାରେ, এই ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଇପାରେ, ଆମର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଇପାରନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ, କି ଅନେକ ଆମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କେବେ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହିଁ, କେବେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ଼ଗଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର ବୋଲିକରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଛୁ। ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ବାକ୍ୟ, ସେଇଟା ଆୟବଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ବିଷୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଏକା ଆସିବ କି ଅମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ତ ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଏକା ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଆମର ଜୀବନରେ।
ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ସେଇଟା ଆଉ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆମେ ସେଇ ଅନନ୍ୟ ସଫିରା ପରେ ଆମେ ହେଇଯିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଟିକେ ବିଷୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମିଛ କଥା କହିକରି ସେଦିନ ସେମାନେ ମରିଗଲେ। ଆଜି ଆମକୁ ସେଇ ଘାସ ପରି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫୁଲ ପରି କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପରି କରୁଛନ୍ତି, ଶୈଳ ପରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଗୋଟେ ହୀରକ ପରି ହୀରାର ପଥର ପରି କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ। ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଠିଆ ହେବା ଲୋକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାର ଅଛି। ଛୋଟ ସେ ଯେତେବେଳେ ପିତରକୁ ଜଣେ ଦାସୀ ଆସି କହୁଛି ଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ରାଣ ପକାଇ କରି ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହୁଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ସେ ଯୀଶୁକୁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲି ଫୁଲ ପରି ଝଡ଼ି ଯାଉଛି, ଘାସ ପରି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଏଇ ଅନନ୍ୟ ସଫିରାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଟିକେ ଲୋଭ କରିଦେଲେ, ଲୋଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ନିଜର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗରେ ନଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ କେବେ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ବୋଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ପାପ ଉପରେ ପାପ କେତେ ଚାଲିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ କେତେ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ ସେଇ ଫୁଲ ପରେ ଝଡ଼ିଗଲେ, ଆଉ ସେଇ ଘାସ ପରେ ଶୁଖିଯିବା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଇ ଘାସରୁ ସେଇ ଫୁଲରୁ ଆମକୁ ସେ ସତେଜ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଅନେକ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଝଡ଼ିଯିବା ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ଶୁଖିଯିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଥିଉ 7 ପର୍ବରେ ସେଠି 2 ପ୍ରକାର ଘର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଜଣେ ବାଲି ଉପରେ ଘର ବାନ୍ଧୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ପଥର ଉପରେ ଘର ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାଲି ଉପରେ ଘର ବାନ୍ଧୁଛି, ଝଡ଼ ଆସିଲା, ତୋଫାନ ଆସିଲା, ବାଲିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା, ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପଥର ଉପରେ ଯେ ଘର ବାନ୍ଧିଥିଲା ଦୃଢ଼ ଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଦୃଢ଼ ହେବାର ଅଛି ନାଇଁ, ସେଇ ପଥର ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ଘାସ ଉପରେ ନଡ଼ା ଉପରେ ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେଟା ପୋଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଇ ଘାସ ପରି, ଆମେ ଫୁଲ ପରି ଆମେ ନ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଅଧିକ କ'ଣ ହେବା, ଗଭୀରକୁ ଯାଇ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା। ଆମ ଜୀବନ ତ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ଆମେ ଭରସା କରିବା। ଆଉ ଏଇ ଗୀତ ଯେସାୟା 40 ତାର 8 ପଦରେ 5ଟା ବିଷୟ ଅଛି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କହିଦେବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇ ଘାସ ଫୁଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଷୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀତା, ଟେମ୍ପରାରୀ। ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଟେମ୍ପରାରୀ, ବୁଝିଲ। ଏ ଘର ମଧ୍ୟ ଟେମ୍ପରାରୀ, ଅସ୍ଥାୟୀ। ଏଇଟା ସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ। ଏ ଘାସ ଫୁଲ ଅର୍ଥାৎ ଆମର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଷୟ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ବୋଲବା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅଛି, ଅନନ୍ତତା, ଇଟର୍ନିଟି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅପୋଜିଟ୍, ତାର ବିପରୀତ ହେଉଛି କେଉଁଟା, ଯେଉଁଟାକି ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଟେମ୍ପରାରୀ, ତାର ବିପରୀତ ହେଉଛି ପୁରା ଅନନ୍ତ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ। ଏଇଟା ଅସ୍ଥାୟୀତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ ହେଉଛି ସେଟା ଦୀର୍ଘତା ଆଉ ଅନନ୍ତତା ବା ଇଟର୍ନିଟି ବୋଲିକରି ଆମେ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜଗତ ସବୁବେଳେ ଅପୋଜିଟ୍ ଥିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟଠାରୁ। ଆଉ ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବା ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ। ଆଉ ଆମେ ତୃତୀୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟତା, ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବା ବିଷୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅସ୍ଥାୟୀତା, ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ, ସେଇଟା ଅନନ୍ତ। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟତା, ରିଏବିଲିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ମାନେ ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟତା, ନିର୍ଭର କରିବା ବିଷୟ, ଯୋଗ୍ୟତା, ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ।
निर्भर योग्यता विश्वासी मान को हमको आश्वासना दिए हमको कौन करे आ उत्साह प्रदान करता है से परमेश्वर वाक्य उपर जो मैंने निर्भर कर गोटे मूलदुआ जोटा कि अनिश्चितता समय घटी थाए बोले किसी हेब ना मुई मरीजी आहरी जापारबू ना से समय प्रभु कार्य करती यही वाक्य को रियलिटी बा निर्भर योग्यता प्रथम अस्थायीता थी तापरे अनंत थी तापरे आम देखुचु निर्भर योग्यता तापरे आम ए अनंतर ऊपर आमने फोकस करवार अच्छे बोले आमने दृष्टि ध्यान देवार अच्छे जेहेतु यहाँ गोटे अनंत काल स्थायी विषय तापरे पंचम आम देखिपार ईश्वर चरित्र को बुझा गॉड्स कैरेक्टर बोल आम जहाँ देखुचु यही पद्धति परमेश्वर चरित्र को बुझा जेहेतु ईश्वर वाक्य विश्वस्तता भाव में देखिपार ईश्वर वाक्य विश्वस्त से जहाँ कहते घटब ही घटब आ ईश्वर केवे अविश्वस्त नुहंते आम अविश्वस्त हेले प्रभु विश्वस्त बोल देखिपार तेणुक यह विश्वस्त तापर ईश्वर वाक्य चरित्र गोटे विश्वस्त ईश्वर होती विश्वस्त परमेश्वर से जहाँ प्रतिज्ञा करते से प्रतिज्ञा अनुसार से करेंगे आम प्रति तापर द्वितीय आम देखिपार ईश्वर वाक्य अपरिवर्तनीय यहाँ केवे कौन हम ना चेंज हम ना केवे परिवर्तित हेब ना तृतीय आम देखिपार जे निर्भर योग्यता ईश्वर को आम ईश्वर को ऊपर आम निर्भर करवाटा तेणुक ये चरित्र अच्छी तो तेणुक आज आम देखुचु जे आमर जीवन गोटे पानी फटका पर आमर जीवन गोटे घास पर आम जीवन गोटे फूल पर किंतु जो प्रभु पाखे टर्न हो से समय प्रभु हमको स्ट्रंग कर दौरान से पथर उपरे घर करवा सदृश तेणुक प्रभुंर महान को धन्यवाद हो ये पार्थिव जगत यहाँ पार्थिव जगत विश्वासी मान को पार्थिव जिनस गुड़िकर ये क्षण काल स्थायी प्रकृति में आमने जमीक फसी रहा ना आमने जाल जमी फसी जावा ना ये क्षण काल स्थायी जगत आमने से बाहर कर परमेश्वर वाक्य स्थायी भाव में आम प्रकृत भाव में सुरक्षा पाइबा प्रभु प्रभु आम को अनुग्रह करंतु दया करंतु जमी आम प्रभुंर से अनंत वाक्यटारे चिरस्थायी वाक्यटारे आम भरोसा करी आम आगू बढ़ापी प्रभु हमको साहाय्य अनुग्रह करंतु आमेन। प्रार्थना षष्ठ वाक्य प्रभु दास द्वारा प्रकाश कले मैंने जीवन जापन करने संकल्प नहीं एवं पवित्र ईश्वर तुम मैंने उपस्थित धन्यवाद दूँ प्रिय प्रभु तुम्हें आम मान सहित रहिल आज प्रभात पर्यंत प्रभु तुमर से पवित्र पाद तले बसी तुम आराधना करने आम मान को सक्षम कर आम मान सहित रही प्रभु आम मान आराधना स्वीकार कल पुणी प्रभु स्तुतिगान कर तुमको धन्यवाद देवारे आम को सहायता हो पुणी प्रभु तुम दासों द्वारा तुम पवित्र वाक्य आम को श्रवण करने आम कर्ण तुम उन्मुक्त कल प्रभु सुस्थ सबल सुस्थिर भाव में बसी तुम वाक्य ध्यान करने को आम को देल विशेषकर तुम दास हस्त दौचु यहीपरी तुम व्यवहार कर आसुच प्रभु आहरी अधिक स्तर तुम निकट में समर्पित हो तुम कार्य करने तुम साहाय्य कर तुम परिवार को तुम आशीर्वाद कर पुणी प्रभु आम मान समस्त परिवार को तुम चरण तल देवु प्रभु आम मान को वर्षा दिन में प्रभु आम मान सुस्थ सबल रख आम मान आवश्यक विषय तुम जगाओ प्रभु आम मान मुख्य आहार आम मान को दे आम मान को परितृप्त कर जीवन यापन करने साहाय्य कर
ए सप्ताह समस्त प्रोग्राम को तुम हस्त कर देउछु तुमर इच्छा अनुଯାयी प्रभु ताको तोराई देवा पाई तुम साहाय्य करो। आम मानकर प्रत्येक देह जीवन को तुम हस्त समर्पण करी